أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأبر محتسبا بأم وأب، فاض علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجال. وأبر محتسبا بأم وأب، فاض علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجال. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. فأكون بالقيم العظيمة جدولا، نسقي الحياة محبة وفعالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها للنجاة نزالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها للنجاة نزالا. لا تسأل المقدام عن سبل العلا، ستراه طيرا بالعزيمة جاء. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. القلب أبيض والكفوف ندية، والحب أزهر والمحبة حية. الله أعطاها صفاء النية، نهر العطاء من الرحيم هدية. وحبيبات وقريبات ورضية، وحنونات ورحيمات وبهية. وبها اقتادت كل النفوس علية، من مثلها في عيني ذا فوزية. الله يسعدها مدى الأزمان.
بادرتنا بالحب والضمات من بعد طول القرب والرحمات، فلتعذر الإحساس في الدمعات ولتقبل الأشواق في النظرات. قبل الرحيل تركتنا لشتات، لم ننسى قربك أجمل اللحظات. أثر باقي ذكراك في الساحات، يبكي عليك الطيب في الخطوات. تبقين شمسا في سما الإحسان. بشرى لقلبك ذلك القلب الطاري، الغض والأنقى فاديتك أبشري، فلتبشري بالخير دون تأخر في هذه الدنيا وعند المحشر. ولتنبيه كل الدنا ولتخبري عمن بانيت عقولهم ولتزهري. علمتينا أبدا جمال الجوهر، من مثلها في الناس بنت الكندار. دومي بعافية وعيش هاني. طموح والوفاء إلى الوطن، هذه صفاتك يا مديرتنا الزمن. غردت كالأطيار من فوق الفنن، شجعتينا بل كنت خير من احتضن. كنت الحكيمة أنت أطيب. Barisan Delegasi Kota Pekanbaru Riau Indonesia yang berusaha Tuan Haji Rozman bin Abdul Kadir, Pengetua SNK Dusun Nanding, yang dihormati Puan Wan Razana binti Muhammad Zain, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Azhari bin Muhammad Yusuf, Penolong Kanan Pendidikan Haj, Guru Kanan Mata Pelajaran, Barisan Guru, serta hadirin sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat ilahi kerana dengan izin dan inayahnya dapat kita berhimpun dan berkumpul pada hari yang bersejarah ini bagi meraihkan kehadiran delegasi daripada SMPIT Imam An-Nawawi, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Kompang bergama pusaka bangsa dipadu oleh si anak muda. Hadir delegasi Tuan meriah suasana, kami menyambut penuh gembira. Seperti yang kita semua sedia maklum, hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia sudah terjalin sejak ribuan tahun yang lalu. Bukan itu saja, hubungan dua negara ini juga sudah diibaratkan seperti aur dan tebing. Oleh itu, kedatangan anda semua ke sekolah kami ini amat kami hargai dan kami dahului dengan setinggi-tinggi ucapan terima kasih. Bunga mawar cantik tersemat dipetik gadis di tepi titi. Al-Quran dibaca memohon rahmat. Moga majlis sentiasa diberkati. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama mendengar dan menghayati alunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Said Ahmad Ali Reza dari surah Al-Fat ayat 27 sehingga 29. Majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Quran yang bertuliskan tadi. Untuk pengetahuan semua, Saudara Said Ahmad Adireza akan mewakili SMK Dusun Nandi dalam pertandingan tilawah Al-Quran peringkat daerah Hulu Nazar. Didoakan semoga beliau dapat meraih kejayaan dalam pertandingan tersebut. Amin. Hadirin sekalian, bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman, bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon, kata Alwan. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Pengetua SMPIT Imam An-Nawawi, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia, Ustaz Suhanta bin Ahmad bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Macam tak semangat saja. Ada yang sebelah sana jawab, sebelah sini tidak jawab. Saya memang tak sunnah, tapi saya ulang ya. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala yang amat berhormat Pengetua ya, Sekolah Menengah Kebangsaan Dusun Nanding. Saya tidak tahu panggilan haji atau belum, tapi yang jelas saya itu Tuan Haji Rosman bin Abdul Qadir. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau insyaallah. Kemudian kami hormati juga guru-guru, cikgu di sini di sekolah menengah kebangsaan ini. Mudah-mudahan juga dalam restu dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mungkin ada pelajar-pelajar juga ya. Iya. Persatuan Pelajar Islam kami yang kami hormati juga, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang hebat pada suatu ketika masa yang akan datang insyaallah. Yang pertama sekali kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu meriah, begitu hangat kepada kami. Kami tak menduga juga tadi akan disambut. Kami dah langsung aja masuk, rupanya ada sambutan, ada selawat. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Sekolah Menengah Kebangsaan ini
dan seluruh cikgu-cikgu yang di sini sudah mulai menjadi orang-orang yang hebat semuanya, bahagia di dunia dan semoga kita dipertemukan oleh Allah kelak di akhirat. Amin. Di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami mungkin ingin memperkenalkan dulu. Kalau tak kenal maka tak sayang. Tadi pembawa acara atau protokol yang menyampaikan kita sudah punya hubungan baik berabad-abad lamanya, beribuan tahun lamanya disebutkan tadi, dan memang tak bisa dipisahkan seperti air dengan tebing. Karena yang saya tahu dari sejarahnya Malaysia dan Indonesia tak bisa dipisah. Walaupun kita kadang-kadang kalau berbeza, kalau lagi suka pertandingan olahraga kadang sangat panas ya, tapi sebenarnya kita sejuk saja ya, sejuk saja, dan ya begitulah. Kalau Malaysia lagi berhadapan dengan Indonesia dalam sepak bola, biasanya agak panas, agak hangat. Tetapi kita baik-baik saja, sejuk saja ya. Jadi itulah mungkin yang disampaikan seperti air dengan tebing. Jadi saya ini tak pernah betul lah ya. Jadi kalau nanti ada yang tak berkenan, minta maaf. Sekolah kami adalah sekolah menengah pertama, disebut dengan SMPIT, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu. Jadi Islam terpadu. Jadi bukan IT yang dimaksud, tapi kami menerapkan pendidikan agama dengan umum yang selaras, begitu. Jadi kalaupun kami di pendidikan umum, artinya belajar umum saja banyak, tapi kami pelajar kami bekali dengan bahasa Arab, kami menerapkan hampir 100% bahasa Arab tiap hari, walaupun kami tidak menginap, tidak boarding. Dan dalam bahasa Inggris kami ingin menerapkan bahasa Inggris juga, makanya kami belajar di sini. Mudah-mudahan kami mendapatkan ilmu di sini, insyaallah. Sekolah kami kecil saja, tidak seperti ini besar sekolahnya, ya kecil saja. Mana tahu nanti ada lawatan balasan ke Indonesia, kita tunggu juga ya. Jadi kita jamu durian, ada durian di sana banyak ya. Durian runtuh, tapi kalau runtuh setipe durian sakit juga kepala kan gitu. Jadi ini pelajar-pelajar kami ini dan kami ada 4 orang guru ingin belajar di sini. Mudah-mudahan kami mendapatkan sesuatu yang berharga di sini, dan atas sambutan yang meriah kami ucapkan terima kasih. Kalau tak ada pantun tak sedap juga, tapi saya tak pandai berpantun. Coba ya. Tak betul dan tidak nanti tahu lah ya. Pohon selasih tumbuh di taman, disiram anak dara setiap hari. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang meriah kepada kami. Kalau di Indonesia itu agak grogi ya, grogi itu agak gugup saya ini ya, berhadapan dengan orang-orang hebat semuanya, jadi yang orang kita hebat ya. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan sebagai pendahuluan. Kami belajar di sini, inilah kami apa saja yang bisa kami dapatkan, dan artinya atas segala yang telah diberikan sambutan yang meriah dan hangat, kami ucapkan terima kasih. Dan kalau ada tingkah laku kami yang mungkin tak berkenan, maklum lah ya. Kami ini ya yang menyambut rapi pakaiannya begitu tapi yang datang tapi kami bangga juga, kami memakai 2 bendera sekaligus ya. Malaysia. Itu artinya kita memang dekat gitu ya. Kalau pemain badminton di Indonesia ada Taufik Hidayat ya. Kalau di Malaysia ada Icong Wei kan, dan Hendrawan setahu saya itu orang Indonesia juga yang melatihnya kan. Jadi yang dulu satu masa dulu yang lama yang terkenal sangat itu termasuk Misbun Sidik dan adik-beradiknya. Jadi saya termasuk yang sudah tua juga, jadi termasuk yang yang saya kunjungan beberapa kali ke sini, ada ke Melaka, ke Kuala Lumpur, dan ke Imanuddin Bakti kami pernah juga, karena itu kami kalau tak salah itu tempat institut yang mencetak pengetur-pengetur yang hebat. Kami pernah satu masa dulu mengunjungi Imanuddin Bakti. Jadi kami ini belajar terus, karena makin lama belajar makin banyak yang tak tahu kan. Jadi itulah
Mudah-mudahan kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang Bapak Tuan Haji Rusman bin Abdul Majid dan seluruh guru-guru serta pelajar yang berikan kepada kami mendapat pahala berlipat ganda daripada Allah SWT. Dan sekali lagi semoga kita dipertemukan Allah di dunia ini dengan persahabatan tanpa batas. Ya, kalau persahabatan karena agama tak ada batas. Ya, kemana-mana kita pergi. Nah, satu masa dulu saya pernah ada lawatan ke Cina, saya ketemu orang Malaysia seperti saudara saja. Seperti di Great Wall, kita lagi daripada mana? Indonesia, kami Malaysia. Padahal kita temui siapa waktu itu aja kan. Nah, begitulah akrabnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kedekatan kepada kita terus, kekeluargaan, persaudaraan yang tidak terbatas di dunia saja, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di akhirat kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, dan kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi, duduk sekawan gadis jelita buat santapan untuk pahlawan. Tampillah tuan kami meminta, madah ucapan kata aduan. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput pula yang berusaha Tuan Rozman bin Abdul Kadir, Ayanda Pengetua SMK Dusun Nanding, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sengaja sebagai ringkas supaya jawabannya dimanja. Dan di sini ada satu salam, kita doakan kesejahteraan untuk Salam Senanding Sanggar Budaya. Itu salam yang kita gunakan di sini, Salam Senanding Sanggar Budaya. Senanding itu singkatan kepada SMK Dusun Nanding. Kita rangkumkan semuanya dalam satu perjuangan, satu pembangunan, satu usaha, dirangkumkan menjadi Senanding Sanggar Budaya, karena kita mau menjadi satu pusat bagi budaya. Jadi antara yang budaya yang kita mau lestarikan seperti yang dilihat di sini, kita jadikan sebagai satu rupa. Ya, karena kita ada satu ini, Senanding Sanggar Budaya berwajah tradisi, berteknologi tinggi. Dalam usaha kita mengekalkan, melestarikan wajah nenek moyang kita, kita juga mencapai dan mengamalkan teknologi yang tinggi. Kalau di sini kita mempertaruhkan teknologi STEM, Science, Technology, Engineering, dan Matematik, dan juga aplikasi pintar. Jadi kita mau dilihat. Jadi kita mendengar bahwa kita ini bersahabat. Ini satu pencerahan kepada anak-anak daripada Riau, daripada Malaysia ini, bahwa kita bangsa yang sama. Apatah lagi Riau, rapat sekali dengan Johor. Jadi kita memang satu, apatah lagi satu agama, leluhur yang sama. Malah bagi saya punya darah keturunan saya, sebelah ibu saya daripada Makassar. Ketika itu belum ada Malaysia, belum ada Indonesia. Ya, jadi semua negeri-negeri. Saya asal dari Kelantan. Sebagaimana orang Kelantan pergi ke Jawa, sama saja orang Kelantan pergi ke Johor. Jadi kita adalah bangsa yang cuma kaum mungkin berbeza. Bukan kaum lah. Kalau di Indonesia pakai ras ya. Tapi kita cuma dibezakan karena tempat dan juga raja yang berbeza pada satu ketika dahulu. Kemudian malam sekali kita ditimpa bencana, tanah Melayu ini jatuh ke tangan Inggris, dan seberang sana jatuh ke tangan Belanda. Maka kita dipisahkan itu. Sepatutnya kita jadi satu negara saja kan. Apabila berlalu pergi orang Inggris, lalu pergi orang Belanda, sepatutnya kita disatukan saja. Karena asalnya kita memang sama. Okay? Jadi jangan ada satu beda, jangan ada satu perkelahian antara kita. Karena mengapa kita berkelahi sesama agama? Itu yang indahnya bangsa kita ini. Mungkin kalau kita lihat di Indonesia disebut Nusantara, kita juga sini disebut Nusantara, maka itulah rantau kita yang sama, rantau Nusantara.
Kalau di Malaysia ini kita mengakui semuanya, baik di Malaysia, Filipina, malah di Taiwan, kita rapatkan hubungan silaturahim. Apatah lagi daripada Rijal. Rapat sekali. Jadi kalau di Malaysia ini, yang anak-anak pada sekarang ialah sekolah menengah. Okay. Kita di sini di Malaysia, kita bermula pendidikan wajib, pendidikan rasmi bermula usia 7 tahun. Ada yang bermula daripada usia 7, bermulalah tahun 1 di sekolah rendah. Okay. Di Indonesia sekolah dasar, sekolah dasar. Dan ada dasar tahun 1 sampai tahun 6 itu dipanggil sekolah rendah atau sekolah dasar. Kemudian bila mereka menginjak ke usia 13 tahun, maka anak-anak kita akan berada di sekolah menengah seperti ini, bermula tingkatan 1 usia 13 tahun, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5 berada di sekolah menengah. Dan bila habis dari sekolah menengah, mereka sudah di usia 18 tahun, maka sudah berada di usia awal dewasa. Jadi anak-anak yang ada bersama rakan-rakan yang bersama, rakanlah saudara-saudara yang dekat sini adalah Persatuan Pelajar Islam. Satu tugasan pertama yang saya berikan kepada mereka, karena yang datang daripada satu institusi yang menengahkan pendidikan Islam, maka saya bagi tugasan kepada mereka, temukan dengan anak-anak sekalian daripada Riau, dari Pekanbaru. Okay. Kita jangan nanti bila habis saja kita bertemu di sini, cukup setakat itu. Ya, dan nanti akan ada satu acara boleh berkenalan dengan sama-sama, berkenalan terus, dan kita jalinkan hubungan yang sekian lama tidak berjumpa. Bagaikan saudara yang lama sudah tidak berjumpa, kita berkenalan pada hari ini, ya. Bisa? Boleh kan? Jadi insyaAllah. Baik. Jadi nanti kita tanyakan kepada mereka bagaimana cara bersekolah di sini, dan begitu juga bersedialah untuk menerima soalan-soalan dari mereka, kerana kita saling mau kenal mengenal. Okey. Rata-rata usia berapa ni? 13 sampai 15. Oh, maknanya di sini yang ada di sini abang-abang lah dan kakak-kakak. Kerana usia 16, 17 ya? 15 ada 15. Ada yang usia 15, 14, 15, 14 ada. Okey, tingkatan 2. Usia dengan anak-anak sini lah. Okey, baik. Jadi antara yang SMK Dusun Nanding atau Senanding ini menengahkan perkataan standar budaya, kerana kita sedang berusaha untuk menjadi sekolah pelancongan. Hasrat hatinya laksana kami buat tahun hadapan 2024, kerana saya sebagai pengetua sini masih baru, bermula pada September tahun 2022. Jadi bermula pada Mac 2023 ini, saya memperkenalkan jenama Senanding Saga Budaya ini, dan antaranya ialah untuk menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang dikunjungi, yang dilawati oleh negara-negara lain. Jadi karena ada permintaan untuk datang sekarang, maka kita sambut sekarang. Dia pun kurang bersedia lagi, rancangannya tahun hadapan baru kita bersedia, tapi tak mengapa, ini sebagai satu latihan kepada kita. Dan 2 minggu lepas kita menerima lawatan daripada Padang, Indonesia. Ya, itu yang pertama kita terima. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan daripada Pekanbaru untuk dia menjadi sekolah yang kedua datang ke sini, hadir ke sini. Satu usaha yang kita sambut bagi pihak kami, ini satu latihan kepada kami macam mana untuk menyambut orang, menyambut tetamu. Ya, kalau tahun depan ada peluang datang lagi, insya-Allah kita dapat saksikan sambutan yang lagi hebat. Okay. Dan kita mengenakan pakaian seperti ini. Ini adalah pakaian lestari kita sebenarnya. Nenek moyang kita, dulu kita. Saya yakin bukan sekadar di Malaysia ini, malah di Pekanbaru, di Riau juga, ini juga pakaian yang sama. Malah baju ini saya pesan daripada rakan di Riau. Ya, saya yakin
tidak asing ya, tapi bahasanya kita juga punya insan yang sama, saudara yang sama. Baik, saya setakat ini saya serahkan kembali kepada pengerusi. Terima kasih diucapkan. Hadirin hadirat sekalian, pergi ke kota beli selasih. Sayang si dara buat haluan, berilah kata si pulan kasih dan rezeki. Majlis mempersilakan. Baru want to tell you a miracle story about Hansel and Gretel. Let's start the show. Once upon a time, in the little spruce forest lived a family who has two children named Hansel and Gretel. The family was enjoying their life until the mother of Hansel and Gretel died. They were so sad about that. 1 year later, Hansel and Gretel's father was married again. He married a rich woman, but his wife couldn't accept him because he was so poor. As a consequence, she must live in a little house in the forest with her husband and the children. One day, Hansel and Gretel heard what their parents say. They say, "Hey, my husband, I think our food is not enough for the winter. Before we die because we are starving, we must bring our children to the forest and leave them in there." But his husband said, "No, the forest is too harmful for them, and I don't want our children to die in the forest." But his wife said, "Don't worry, my love, they will be fine." Gretel cried with what she heard. She said, "Hansel, we will die in the forest." However, Hansel said, "Don't worry, Gretel, we will find a plan." Finally, Hansel has an idea. In the middle of night, Hansel picked some rocks. In the morning, the parents said that they will have a picnic in the forest. But they already know what their mother planned. So they dropped the rock one by one in the whole street until they arrived at picnic location. The parents said that they have left something in the house, so they need to go back, and they promise they will be back soon. On the other hand, they already know that they will not come back, so they follow the rock and go back home. Their father was very happy, but their mother wanted to try to drive away the children again and again. In the night, the mother locked Hansel and Gretel's room. However, Hansel has an idea. He did not eat his bread because he can make a line from a piece of bread. And his sister said, "Wow, Hansel, you're so clever." They go again, and Hansel dropped the piece of bread in a whole street until they arrived at picnic location. The parents left them again, but some bird ate the piece of bread. Hansel said, "No, our bread was eaten by a bird." Gretel cried again. "What we should do now? Our clue was gone." This is the first time Hansel gave up. Day by day, Hansel and Gretel lost in forest. They eat what can they eat and they drink what can they drink, until they look a beautiful white bird. They follow the bird until they shocked because they look a gingerbread house. They so excited, so they eat the house. Suddenly, they hear some woman in the house, and the woman is the host of the house.
The woman say, "Hey, what you in my house?" And they will tell what happened to them. Luckily, the woman say, "Oh, okay, now you can live in my house." They were so happy. But in the house, it's not like what they think. In the house, it's extremely dark. He has a deer school, a big furnace, and a jail. However, they slept in the softest bed ever. The next day, the woman wasn't in the house, so they checked all rooms in the house until they looked a room with so many treasure, crystal, and diamonds. But when they look back, they look a scary witch. In fact, the woman is a witch. They run to the door, but the woman get Hansel here and lock him into the jail. The woman say, "Goodbye, my naughty boy. Soon you will be my favorite dinner." After that, Gretel was told by witch to make so much food for Hansel, to make Hansel become fat. However, Hansel is so clever. He dig a hole to hide the food so he can become fat. Until the witch say, "Fatter than I will eat you! Gretel, light up the furnace!" "Oh, okay, Miss Witch." The witch looked inside of the furnace. Now, Gretel has a change. He get ready to push the witch. And Gretel pushed the witch to the furnace. The witch is screaming, "Ah, no! I will kill you!" Finally, they head out from the house. On the way, they met a big swan. And the swan say, "Hey kids, do you want to go home?" And the kids say, "Yes, please." They go to their home. They look their father, but their mother was kicked out by their father. After that, they have something in their pocket. It's a gold coin, crystal, and diamonds. And now they're never hungry again. The end. I think that's all from me. Thank you for your attention. Sorry for the mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amat sila sebentar tadi. Deliver my speech. To begin my speech, let me ask you, what is the main duty for teachers in this world? Teachers is a person who teach us how to count, read, write, and preparing me to speak in front of them. Almost every success person in this world is because of the teacher. We cannot imagine what would happen if a country, society, or even a school without teachers. We need teachers. Everyone needs teachers. Do you know why? It's because teachers are role models, skill guided, source of inspirations, motivation, unstoppable dedication, and a million reasons behind that. Teachers plays an important role not only for education itself, but for the society and to the world. Teachers do great things every day. Teachers don't stop working when the school bell rings, reading papers, making lessons, communicating with parents after school, and weekends. Most teachers arrive earlier than school start to set up their day and to provide extra assistance to certain students. That's why many people, including me, are inspired by the teachers. Ladies and gentlemen, do you agree great teachers have the ability to change life for the better? It is not an exaggeration to say that a great teachers can change a student's life. There are endless amounts of great teacher stories that attest to the benefits of a strong relationship between an educator and pupil. As some of the most influential model for developing students, teachers are responsible for more than just an academic enrichment. The best teachers are committed to their students' well-being both inside and outside the classrooms.
Teachers can act as support system that is lacking elsewhere in students' life. They can be a role model and inspiration to go further and to dream bigger. They hold students accountable for their success and failures, and good teachers won't let their talented students go away without living up to their full potentials. So, how is the teachers becoming inspiring for me and other people? First, our teachers is our role model. My teachers always helping pupils through the academic year in their shortened school to guide them toward their future career. Inspiring teachers can be thinking of movies like Stand and Deliver, the story of Jane Escalante, a high school teacher who successfully inspired his own student to learn confidence. Our teachers are not born. One can be an inspiring teacher. To realize the goal, teachers need to aspire to inspire. Second, our teachers learn to inspire. Great teachers are remembered not for the knowledge they impart, but for the way they encourage and lift their students' achievement, not just in subject, but also in the important skills of living a fulfilling life. How one teachers can be taken to a new level with the proper instruction, they can take the highest degree of satisfaction to oneself and their students, and great teachers won't let their talents guide away without living up to their full potential. Last but not the least, inspirational objective. My teachers always making learning fun and stimulating engaging lessons. They attempt to make some students who are more prone to misbehavior, truancy, and judgment are more dependent on engaging teachers. Making their classrooms an exciting environment for learning will hold the students' fascination, and students can learn best when they are both challenged and interested. In short, teachers are persons who are full of motivation. The conclusion of my speech might be, why are teachers important? Why teachers can inspire others? Teachers are truly the backbone of the society. They are a role model for children, for guidance and education, and give the young people the power of education. Because of the teachers, countries are able to further develop socially and economically. Next time, you or your community achieve something great, take a moment to think and be grateful for the teachers who made it possible. That's all for me. Thank you for the attention. Majlis menjemput pula bagi sekali pihak delegasi Indonesia untuk mempersembahkan persembahan mereka. Arthur Ali Al-Shami speech. Let's stop each other. Can I move to? Huh? Can I move to the same? No, sit over there. Never mind. Nak apa-apa kena order. You may order lah. You okay, excuse. Just take the video and yeah. After this. Let me do my job first. Yeah, just wait. What delicious. You must to try this. What kind of meal do you take? Rice. What is this? What's that? This is
You may ask the real people here what the kind of meal. Is it we call as nasi lemak or anything else? Yeah, Nasi lemak. How does it taste? How does it taste? delicious. So sweet, and then so delicious. Okay, thank you, Arfa. Say 1, 2, 3, go. NEC. Embrace the world by using English. Kasyaba. Anawi. Takbir. Allah Akbar. Wish you have a good day and enjoy your cooking. Thank you very much again for having me. My name is Connor. Nice to meet you. What's your name? My name is Arthur. Arthur. Nice to meet you. What makes you come to Malaysia? So, you want the long answer or the short answer? Short one? I'm doing some traveling, and it was, I thought I'd seen some good stuff about Malaysia, so I wanted to come check it out. It's been a great country so far, great people, just amazing. So, I'm here for about another week, and Quite hot? it is very hot. I feel the whole time I've been here, I've just been sticky and a little sweaty, so it is hot. How about different Yes, I really like the roti. I've never had that before. Yeah, I really like that. It's pretty good. I think it's called Nitori, so it's also pretty good. So I think it's super good. Some chicken is really good. So, yeah, it's delicious. And where are you from? I'm from America. Yeah. Boston. It's a city close to New York City. Just myself. Yeah. All by myself. What do you think What you guys are doing? Yeah, definitely. I mean, I wish I knew a second language. I don't. So you guys are doing great. Knowing another language is always useful. It's good for your brain too. So, and I think traveling is important for people to see different people, different cultures. So it's definitely good. Awesome. Thanks, guys. Good luck on the assignment. Yeah. Come on. أزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, we are right now in Twin Tower. Our school has a study tour program in Malaysia. The goal or the aim of this, the purpose of this program is to encourage the student to active in speaking English, and also to study the culture and to cooperate with school and university in Malaysia. We look the student enjoy this program, and I hope someday we are going to visit Malaysia again and another country. Thank you. And for me, the study tour program is a nice addition for school. Plus, we could apply what we had learned about English by speaking to the foreign or kind of like that. My name is Rufadrul Yandi, and now I will tell you what the program
about this study tour. One of the programs that make me feel excited is meet some new friends in another school. We talk with a bully and some people in Malaysia. And we still have a speech, another program every single day. We meet some new monuments and peaceful place. That make me feel excited. I think that's all for me. Thank you. القلب أبيض والكفوف ندية والحب أزهر والمحبة حية الله أعطاها صفاء النية نهر العطاء من الرحيم هدية وحبيبات وقريبات ورضية وحنونات ورحيمات وبهية وبها اقتادت كل النفوس علية من مثلها في عيني ذا فوزي. And ready for tomorrow. At day 2, we go to SMK Dusun Nanding. We made a new friend and left my bottle. At least my bottle is still safe in trophy cabinet. Yes. It's for oleh-oleh for people in Malaysia. After that, we buy some souvenir in Batu Cave. So kind. Yeah. Even though his Australian accent is so confusing me. Yeah. He's very kind and talkative. After I talk with him, I go back to the bus. Santok is ready. I don't want to get very long. القلب أبيض والكفوف ندية والحب أزهر والمحبة حية الله أعطاها صفاء النية نهر العطاء من الرحيم هدية. Kita ada teknik sipil, kita ada teknik elektro dan teknik mesin. Kalau dalam mobilnya mechanical, electrical dan juga civil engineer juga. Dah bagus pasal Malaysia. Tak adalah sebab saya dulu masa S3 ya, kos rumah saya dari Batan Indonesia, Badan Tenaga Atom Nasional. Saya semuanya. Tapi sebenarnya kalau difikir balik, engineer adalah memusnahkan environment-nya. Benar. Engineer kerjanya adalah untuk memusnahkan environment. Betul. Di tempat yang penuh hutan, tiba-tiba engineer masuk buat bangunan ya. Itu adalah memusnahkan environment. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست
أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه